बाइसिकल का कलर बहुत अच्छा लगा। इसकी टिंग टिंग छोटी सी है पर बहुत अच्छी है। स्कूल जाने में लिए बहुत अच्छा रहेगा और इसको स्टैंड लगाने में भी अच्छा रहेगा और सीट बैठने में भी और बेहतर है। थैंक यू। आमकां आज ह्या ट्रस्टा वतीन खूब उमेद जाली। आमची भुरगीं ह्यो सायकल घेवन तांचे बरेपण जातले अशें आमी समजता आनी ह्या पेरंट्सांक इल्लोसो तरी आपल्या चेडू भुरग्याक फुडें व्हरपाक आनी तांचे आरोग्य सांबाळपाक तांचो विकास करपा खातीर ह्यो सायकल्यो घेवन स्कुलाक येवपाक तांकां आदार जातलो आनी आमची भुरगीं उमेदीन एबसंट रावनासतना स्कुलाक येतली ही आमकां एक आस आसा आनी आमकां एक तुमचे वतीन एक खूब बरेपण आमकां दिसलें। तुमचे सगळ्यांचे आमी देव बरें कर म्हणटा, स्पेशली ह्या ट्रस्टाचे। सो भुरग्यांचे वतीन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा। आज आमच्या स्कुलान कालिदास रामागाव देसाय चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या वतीन 5वेचे 2 स्टुडंट्सांक बायसिकल डोनेट केली आणि ही खूप बरी गजाल आसा। ह्या ट्रस्ट खूप बरें काम करत आसा आणि त्यांचे जे फुडले जे प्रोजेक्ट्स आसात ट्रस्टाचे त्यांच्या खातीर हांव तांकां खूब शुभेच्छा दिता आणि तांकां तेंचे प्रोजेक्टान बरें यश मेळ्ळें आणि आमच्या भुरग्यां खातीर ही खूब बरी गजाल जाली आणि भुरग्यांक सायकलीचो खूप उपयोग जालो आणि जातलो फ्युचराक। कितले सायकल दिले? 15 सायकल। अत्यंत वाखाणण्यासारखो प्रकल्प त्यांनी राबयल्लो आसा, कारण आमची जी ग्रामीण भागात घर खूप दूर दूर स्थापित जाल्ले आसा। सो भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक माणकुले भुरग्यांक येवपाक थोडेशे पयस पडटा। अशी टायमार समजा आमी ह्या ट्रस्टा अंडर हेंकां हे जे संसाधन उपयुक्त करून दिला तांकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा, कारण हे खूप गरजेचे आसले जेणे करून खंयचेच भुरगे टायमार न पावता दुरावपाक किंवा योग्य रितीन पावतले स्कुलान। सो हांव ट्रस्टाचे खूप आभार म्हणटा आणि अशेंच तांचे हे जे देवाचे काम आसा ते जावन तेंच्या खातीर खूप 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 शुभेच्छा। आम्ही एकंदरीत आमच्या मतदारसंघात 3 स्कुलां आसा आणि 14 स्कुलांच्या आणि 12 चायल्डांक आमी सायकली प्रोवायड केली। आमच्या ट्रस्टाचो सगळे आमच्या ट्रस्टी जे आसा तांचे सगळे ट्रस्टी आमी आमचे मार्गदर्शक म्हणजे ट्रस्टाचे वायस चेअरमॅन विनय तेंडुलकर हांची खाला आमी काम करतात आणि आमी सावर्डे मतदारसंघाचे जे एज्युकेशन सेक्टर जे आसा ते फूल फ्लॅज एक आदर्श म्हणजे मतदारसंघाची चडशी स्कुलां आमी एक बरी स्कूल फॅसिलिटी प्रोवायड करून ती स्कुलांक एक बरी सशक्त करपाचें आमी थारायल्लें आसा आणि ते करपा खातीर आमच्या ह्या मतदारसंघाचे सगळे म्हणजे मॅनेजिंग स्कॉलाची ज्यो मॅनेजिंग कमिटी ज्यो आसा तांचे जावं प्लस सगळे आमच्या पेरंट्सांचे सगळे योगदान आमकां मेळटलें आणि ते मेळटकीर आमी म्हणजे सगळे स्कुलांक आमी म्हणजे एज्युकेशन जो सेक्टर जो आसा तो इम्प्रूव करपाक आमचो हातभार लावपाची आमी तयारी दवरलेली आसा। कितले सायकल जाले आमी जवळ जवळ सगळे 24 स्कुलांची जवळ जवळ एक 1.5 सुमार भुरगीं आसात आणि आज आमी म्हणजे चडशी स्कुलां दिल्यात, एक 3 ते 4 स्कुलां आतां उरल्यात म्हणजे धारबांदोडा तालुक्याची 3 स्कुलां उरल्यात आणि एक मनात ठरलेलं आहे की एक महिला सशक्तीकरण जेका आमी म्हणटा की महिला मुखार येवपाक जाय हो एक विचार करून तेणी हो उपक्रम हे राबयल्लो आसा। ते भशेन जे तेंगे ट्रस्ट आसा तितून ते एज्युकेशनल किंवा मेडिकल किंवा आमचे अदर सोशल सर्वीस किंवा लिगल डिपार्टमेंट हे सगळे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचें काम करपाचें ते ठरयल्लें आसा। ते ठरयलें ना की हेजे बद्दल ते खूब मुखार गेल्ले आसा आनी जे फिल्डां जे सांगल्या तितून त्यांनी मनीस अपॉयंट केल्या, डॉक्टर अपॉयंट केल्ले आसा, लॉयर अपॉयंट केल्ले आसा आनी जो तिजो उपक्रम दवरला म्हाका दिसता प्रत्येक आमचे मतदारसंघ आशिल्ले की गोंयभर लोकांक हेजो फायदो जातलो। हांव तांकां मना पासून तेंचे अभिनंदन करता। ल्हानपणाच्यान पयला की म्हाजो काकाय आमी सगळ्या सोशल फिल्डान काम करताले। म्हाजो धाकटो काका पयलीं सरपंच आशिल्लो, तोय लोकां खातीर वावरता। तशेंच ल्हानाचे व्हड पप्पाकूय पळोवन जाल्यार की पप्पाय लोकां खातीर वावरता सोशल वर्का खातीर। सो म्हाका ते घरांतल्यानूच अशें म्हणपाक शकता की रक्तान अशें आसा की लोकां खातीर काम करपाचें सोशल वर्का खातीर। आनी जेन्ना म्हाजो जो व्हडलो काकाच्या नांवान हो ट्रस्ट जो केला हो नवो न्ही 2006 हो स्टार्ट केल्लो। जेन्ना आमी धाकटे आशिल्ले तेन्नाच्यान हो ट्रस्ट आशिल्लो। तेन्ना म्हाजे धाकटे काका आनी पप्पा आशिल्ले तेन्ना आमी काली इस्कॉलान भुरग्यांक बुकां, स्कूल बॅग आनी रेनकोट वाडटाले। जेन्ना ड्युरेशन आमकां कोवीड येयले तेन्ना हो आमची खंय तरी
सोशल सर्व्हिस वर्क बंद जालें त्या कारणा खातीर जाणा काकान आनी पप्पान एक डिसायड केलें की हो ट्रस्ट परतून स्थापना करून स्टार्ट करून जालें की जी भुरगीं आसात तेंचे कसो सोशल वर्कान आमी कसो कोर्स करतले फकत हेच न्ही की बुकात न्ही जाल्यार ओवरऑल मतदारसंघान पळोवपाक गेल्यार सोशल वर्क कशें जातलें जाल्यार आमी आतां सायकली वाडटा जशेंच की पप्पान आनी काकान सांगलां की आमी मतदारसंघान आमी 2 एम्ब्युलन्सी दितले 2 एम्ब्युलन्सी दितल्यो सो हे ओवरऑल आमचे म्हाका म्हणजे काकाक आनी पप्पाक कोण म्हाकाय अशी सोशल फिल्डान येवपाची एक आवड जाली आनी जशी की हांवें म्हणलां की ल्हानपणाच्यानूच आमी तांकां पळोवन व्हडले जाल्या की आनी पळोवन आमी व्हडले जाल्या की ते सोशल वर्कान काम करताले जशेंच म्हाजो जो स्वर्गीय जो काका आसा तो पयलीं खूब सोशल वर्क केल्लेले आसा तेणीन पयलीं सारकी तो सरपंच आशिल्लो तेणी खूब पयलीं काम केल्लें सो तेंका एक पळोवन म्हाका कशी आयडल जे दिसता ते दोगांय म्हाजे आयडल जे दिसता काका आनी पप्पा म्हागेले आयडल जे दिसता जे सोशल वर्कान काम करता सो ते हेच हांव पप्पाक आनी काकाक पूण हीच जी तेंच्यांनी जी आतां म्हाजी व्हडली काकाली स्वर्गीय काकाली जी लेगेसी फुडें व्हेल्या तशीच हांवूय ही लेगेसी तेंची मुखार व्हरतलो आनी नमस्कार आम्ही सावडे मतदारसंघात भितर आसा आनी तुमकां पळयता स्वर्गीय कालिदास रामागाव संस्था हे चॅरिटेबल ट्रस्ट कशी पद्दतीन काम करता आनी तो लोकांची समस्या किंवा जे लोकांक जाय अशी गरजवंत ज्यो आसा त्यो गजाली करता आनी ह्या कितल्या हो ट्रस्ट फुडें चल्लेलो आसा कालिदास रामागाव संस्था ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टाचे अध्यक्ष तेजा भाव जो आसा विलास देसाय किंवा किशोर देसाय आसतलो किंवा आमी जो आमचो खासदार पयलींचो आनी तो सावडे मतदारसंघाचो आदलो आमदार आदलो मंत्री वनमंत्री अभिनयभाई तेंडुलकर हे उपाध्यक्ष आसा आनी ह्या विचार हो ट्रस्ट जो आसा तो फुडें आतां कालिदास जो स्वर्गीय कालिदास रामागाव देसाय हो कसो मनीस आसलो तेजी विजन आनी विजनरी मनीस कितें करपाक पळयतालो जेन्ना सरपंच जालो काली पंचायतीक तेन्ना तेणी कालेचो वाठार हो खंय तरी एक वेगळे दृश्टीकोन मेळ्ळो आनी विकसीत करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान तेणे पावल उचललें पण कालांतरान ताका खंय तरी एक देहावसान जालें आनी तेजे भावाने आतां तेजे फाटल्यान हो ट्रस्ट आतां फुडें घेतलो आसा एक सांगपाचो इतलें आसा की जी चली भुरगीं जी आसा तांकां प्रशस्त करप आनी चली भुरग्यांक खंय तरी वाव मेळोवन दिवप किंवा चली भुरग्यांक खंय तरी फुडें काडपाचे उद्देशान ह्या ध्येयान हे कालिदास ट्रस्ट जे आसा ते फुडें चल्लेले आसा आनी जवळ जवळ सावडे मतदारसंघाच्या 14 स्कुलांनी जे 5वीची गर्ल्स आसा चायल्ड तांकां सायकली दिल्ले आसा हे वांटप जे आसा ते आयज आमी पळयतात शारदा स्कूल जे आसा सावड्डे हे लास्ट आसा आनी 2 स्कूल जी आसा ती उरली आसा पूण विचार आनी विजन जेन्ना घेवन वयता तेन्ना असले गजाली येता आयज पॉलिटिक्साक म्हणून देंवता पॉलिटिक्साक देंवता तेन्ना कोणूय कितें वाटता पूण पॉलिटिक्स किंवा ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टाक गंध नासलो पॉलिटिक्स अशा ह्या चॅरिटेबलान लोकोपयोगी आनी भुरग्यांचे भवितव्य लक्षांत घेवन हे सायकल वांटप केल्लें आसा बरें काम चल्लेलें आसा आनी सावडे मतदारसंघाक भितर ज्या स्कुलांनी आमी इन गोवा स्पेशल टीम तेंचे बरोबर आसली आमी पळयल्लें आसा रिस्पॉन्स जो आसा टीचर आसतलो किंवा मॅनेजमेंट आसतलो किंवा स्थानिक लोक आसा हेंचे मेळ्ळो आसा आनी ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टाक फूल सपोर्ट जो आसा ते टोटल लोकांनी दिल्लो आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.